Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah kerana masih Allah panjangkan umur awak dalam keadaan taat dan patuh beribadah kepada Allah. Masih Allah agih awak keimanan dalam hati, keimanan yang kokoh. Masih Allah perkuat ketakwaan kita di hadapan Allah. Maka di atas nikmat Allah yang banyak yang diagihan kepada awak, mulai dari awak jago lalu sampai awak hendak lalu pula balik, bahkan dalam lalu pun tetap Allah agih nikmat kepada awak. Maka di atas nikmat Allah itu wajib awak bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam. Berdoa kita sama-sama kepada Allah, mudah-mudahan setiap salawat yang awak bacakan baik itu dalam sembahyang kita ataupun di luar sembahyang kita, hendaknya menjadi salawat yang sampai kepada ruhaniah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dari salawat awak itu? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri awak di hadapan baginda Nabi. Tanya ambo kepada Pak Ji Bunci, awak iyo nio dibimbing dek Nabi untuk masuk ke dalam surga. Iyo, awak iyo nio satu payung panji dengan baginda Nabi besok tu. Iyo, awak iyo nio dikumpulkan bersama para nabi besok tu. Iyo, kalau iyo dari kini kita perkenalkan diri kita kepada baginda Nabi itu. Nabi tidak tahu jawab dong. Nabi tidak kenal jawab. Maka lewat salawat yang awak bacakan itulah bentuk perkenalkan diri awak kepada beliau. Dari mana Nabi kata jawab? 1400 tahun jarak beliau jawab. Tak pernah tahu beliau jawab doh. Kini awak nio mengaku sebagai umat beliau, nio dibimbing oleh beliau untuk masuk ke dalam surga Allah, nio satu payung panji dengan baginda Nabi. Tapi awak malih untuk bersalawat. Lain mungkin Bapak Ibu bisa tiba di akhirat, kemudian awak melambai-lambai saja nampak baginda Nabi, wahai Rasulullah, ambo umat engkau, leka mungkin. Tanpa dari kini awak perkenalkan diri awak kepada baginda. Jadi apa tujuan salawat awak? Adalah untuk memperkenalkan diri awak kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang hamba hormati, ya, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, situ dijelaskan oleh Allah apa kata Allah. Ayat kedua artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah berkata aku beriman dan mereka tidak diuji? Apa maksudnya kata Allah? Kata Allah kepada kita, kepada hambanya,
ketika kita mengakulah beriman kepada Allah, ketika kita lah mengaku percaya kepada Allah, ketika setiap urusan yang kita buat di atas muka bumi Allah itulah kita serahkan kepada Allah sadonya, kecil Allah, apakah akan kami padian saja kecil Allah? Kecil Allah, indah. Indah. Ketika lah mengaku awak beriman, ketika mengaku awak lah percaya kepada Allah, Allah tidak biarkan awak. Allah tidak lepih tangan dari awak. Tetap Allah uji jua awak. Kemudian dilanjutkan ayat ketiga. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi Bapak Ibu yang hamba hormati, ketika awak mengaku awaklah beriman kepada Allah, nyatonya lun sampai di situ saja mulai. Tak cukup dengan hanya pengakuan beriman ko saja Allah dah. Tapi harus ada pembuktian awak selaku seorang hamba. Manyo iman awak tu. Ketika Allah datangkan ujian kepada awak, iman tu iyo lain ada jua baru. Bapak Ibu yang hamba hormati, kiranya dalam kita menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah, ketika kita lah mengaku beriman kepada Allah, ada juga bentuk ujian yang diagih ada Allah kepada awak baru. 3 bentuk ujiannya. Yang pertama, ujian yang diagih ada Allah kepada awak selaku hamba nalah mengaku beriman. Apa ujiannya? Ujiannya adalah Allah akan magihan kepada awak selaku hamba apa nan awak minta diagihnya dari Allah. Lah beriman awak selaku seorang hamba nan beriman itu, nan awak minta diagihnya dari Allah. Apa tujuannya? Tujuan Allah ketika magih segala sesuatu yang kita minta, tujuannya adalah untuk menengok sejauh mana kita bersyukur kepada Allah. Bu, ibu, ibu kita, bu, kan tua, lain dah, kau kan tua kita sudah lain. Kalian akan tua dah kan? Nah, banyak kondak ibu. Iyo banyak kondak kita. Nio umur panjang, yo. Nio masuk surga, yo. Nio terhindar dari api neraka Allah, yo. Nio hidup kaya, yo. Nio hidup senang, yo. Kini Allah isi kondak awak. Umur panjang diagih ada Allah, besok meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, indak dimasukkan ke dalam nerakanya, hidup awak senang. Lagi si Allah kanda awak sadonya, olah. Tapi Allah ni nengok sejauh ma awak bersyukur kepada Allah. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau lay pandai bersyukur kata Allah, nikmat itu akan selalu ambo tambah. Bahkan Allah kekalkan dalam diri awak. Badan kalau pandai kita menjaganya, sampai kita tua badan itu sehat. Kaki nalai pandai kita menggunakannya kepada nan elok, kepada nan disukai di Allah, sampai tua kaki itu akan sehat. Kalau lay pandai, maka nikmat itu akan Allah tambah terus. Tapi kalau tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, kata Allah, tunggu azabku yang sangat pedih, kata Allah. Apa bentuk azab yang lagi ada Allah? Kaki tidak pandai kita mempergunakan kepada hal-hal yang disukai oleh Allah, kepada hal-hal yang akan membuat Allah senang. Belum karena faktor usia awak lah lumpuh. Belum karena faktor usia awak lah pincang. Menandakan fungsi kakilah mulai Allah angkat dari diri awak.
Tu azab Allah kalau lah tipu, kalau tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu ujian yang pertama. Allah nio manengok ketika diisi kondak awak sadonya, Allah nio manengok sejauh awak pandai bersyukur jo nikmat yang dia ada Allah. Ujian pertama. Ujian kedua yang Allah agih kepada awak ketika awak lah mengaku beriman kepada Allah, Allah tunda seketik. Konda awak nan banyak cako pak, konda awak nan banyak cako bu, ya ditundanya oleh Allah seketik. Apa tujuan Allah menunda? Allah nio menengok sejauh ma pulau kita pandai soba di atas Allah. Konda awak banyak, keinginan awak banyak, hati awak lah mantap beriman kepada Allah. Apapun perintah Allah lawak jalankan atau kan Allah lawak hilangkan. Bakonda awak kepada Allah, nyatanya dia Allah ditundanya dulu seketik konda awak kan. Tujuan Allah? Allah nio menengok sejauh ma awak masih bisa sabar ya Allah. Jangan beko ketika Allah tunda permintaan awak, Allah tunda konda awak, nyatunya ndak pandai awak meminta kepada Allah lah. Allah nio menengok itu sebenarnya. Kadang Bapak Ibu yang hamba hormati ya, kadang kita nanlah mengaku beriman kepada Allah, kita nan mengakulah yakin kepada Allah, lah percaya sepenuhnya kepada Allah. Justru konda awak kadang tak diisi dah Allah. Badai itu Bapak Ibu. Sebab Allah tu sonang mendongan doa awak lah. Sonang Allah mendongan doa awak tu. Kalau tidak datang awak kepada Allah, tidak berdoa awak kepada Allah, Allah rindu je awak. Ketika awak lah mengaku beriman, kondak Allah lawak isi. Jadi jangan sampai suzon puluh awak kepada Allah. Sekian banyaknya permintaan awak nio hidup senang. Awak nio diagih kekuatan, awak nio diagih kuasa dari Allah. Nan perintah Allah lawat jalankan, nan larangan Allah lawat hentian. Nyatanya ndak je dia ada Allah dah. Jangan pernah suzon dia Allah. Manu tahu Allah memang sonang mendongan doa awak dan seketik. Itu ujian Allah nan ketiga. Ujian Allah nan ketiga kepada seorang hamba itu, Allah ndak maisi kondak awak dah. Awak nio minta dia agih kekuatan dari Allah, agih lambu keteguhan dari Allah dalam menghadapi kehidupan dunia yang koreh ko. Ya, itu minta awak kepada Allah. Nyato nak dia agih kekuatan dari Allah, dan kekuatan tu nak dia agih dari Allah dah. Tapi diganti dari Allah johal nan lebih elok menurut Allah. Diganti oleh Allah dengan hal yang lebih elok menurut Allah. Awak minta kekuatan supaya bisa menghadapi gelombangnya kehidupan dunia, supaya tidak jantor ombang-ambing awak di atas dunia itu. Awak minta kepada Allah pada itu. Kiranya diagih ada Allah kepada awak sekian banyak masalah yang diagih ada Allah kepada awak. Awak minta kuih cakonya tapi masalah yang didatangkan oleh Allah kepada awak. Kan tak sesuai dah ya bu. Ya. Awak minta awak diagih kekuatan, nyatonya masalah yang didatangkan oleh Allah. Kan tak sesuai dah tu ya pak. Ya, tak sesuai dah. Tapi apa tujuannya? Lewat masalah yang didatangkan oleh Allah itu, Allah bantu awak untuk menyelesaikannya. Sehingga dari setiap masalah-masalah yang kita selesai itu, di situ Allah mengajarkan kepada awak, joiko engkau kue aja. Itu yang sebenarnya. Tapi terkadang Bapak Ibu yang hamba hormati ya, awak banyak nan salah sangka je Allah.
Awaklah mengaku beriman kepada Allah, tapi ulun yakin sepenuhnya je Allah. Ketika ndak diagih ada Allah, awak suzon, awak begang. Ketika segala sesuatu nan awak punya di atas dunia kok, diambilnya dari Allah, awak begang kepada Allah. Awak dongkol kepada Allah. Padahal tujuan Allah lah itu sebenarnya. Ketika sesuatu itu diambil ada Allah, nyatonya Allah ganti balik. Cuman sayang, awak nan kadang salah paham je. Ya betul bu? Ya, banyak awak nan salah paham je Allah. Hah? Contohnya, ibu sayang tak jawab? Hah? Ibu? Bu? Oh, sayang tak jawab? Lain, apa? Apa sayang tak jawab ibu? Lain pak? Lain? Lain sayang. Ya, ibu sayang jawab apa sayang jawab ibu? Lah. Kini awak dek saking sayangnya kuah diambil dari Allah. Saking sayangnya ibu jawab diambil dari Allah. Lere lah ibu. Lah ibu? Ndak. Lah pak. Nana pak lain ngece ni. Nana ibu lain lo ngece. Nana ibu ngece ni ndak rela bodoh je. Nana pak ngece lain. Apa dia relanya kalau ada pengundi sudah ikut. Nana ibu kok ndak ada pengundi lah. Ya. Apa maknanya? Ketika Allah ambil orang nan awak sayang, Allah ni menengok awak sejauh ma keimanan awak kepada Allah tu. Nan awak mengecewakan awak mengaku beriman kepada Allah tu, iyalah kuat. Iyalah yakin awak bahawa nan diambil ada Allah kini kau emang punya Allah, ndak awak nan punya. Makanya Bapak Ibu yang nantinya pakai prinsip dalam kehidupan awak di atas dunia. Kok prinsipnya prinsip tukang parkir pakai. Mana tukang parkir? Masuk Honda, masuk otonya terima. Beko tiba orang nan datang menjopo, nyatanya lompeh mulu. Pakai prinsip tukang parkir itu dalam menjalani kehidupan di atas dunia. Bahwa setiap nan awak punya kini itu kendaraan awak, keluarga awak, rumah awak, haroto awak, pakai prinsip tukang parkir. Dah awak nan punya. Maka ketika datang orang nan punya menjepu, datang Allah nioman dia, awak dah merasa kehilangan. Prinsip itu yang perlu kita tanamkan. Jadi Bapak Ibu yang hamba hormati, ya. Jadi ketika kita lah mengaku beriman kepada Allah, jangan senang dulu awak. Jangan terlampau bahagia bonawa. Jangan terlampau bangga bonawa. Sebenarnya iman awak tu sedang diuji oleh Allah. Pertama ujiannya Allah nio menengok rasa syukur awak. Dan kedua Allah nio menengok sejauh ma awak bersabar terhadap Allah. Dan ketiga Allah nio menengok sakwe keimanan awak punya. Itu ujian yang perlu awak jalani dalam kehidupan. Jangan murah jawab suzon ya Allah lah. Jangan murah jawab salah songko ya Allah sudah ikut lah. Karena setiap nan Allah lakukan itu pasti berefek elok terhadap badan diri awak. Ya Bapak Ibu, ya pasti ada efek eloknya terhadap awak. Jadi mungkin itu saja yang sampai ambo sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapatlah hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita bersama-sama, terutama bagi ambo yang menyampaikan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.